کبھی کبھی انسان خود کو ہی سمجھانے میں زندگی گزار دیتا ہے، مگر دل پھر بھی نہیں مانتا کہ وہ سب گزر گیا جس کے لیے وہ جیتا تھا۔ زندگی ایک عجیب امتحان ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب سب کچھ آپ کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور پھر وہ خواب آپ کے ہاتھوں میں ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ انسان خود کو مضبوط ظاہر کرتا ہے، مگر دل کے اندر جو شور ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں سنائی دیتا۔ دنیا صرف آپ کی خاموشی دیکھتی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنی توڑ پھوڑ چھپی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی انسان چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کی طرف جھانکتا ہے، سوچتا ہے کہ کون سے فیصلے نے اسے یہاں لا کھڑا کیا۔ وہ ان راستوں کو یاد کرتا ہے جو اس نے چھوڑ دیے، ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جنہیں اس نے جانے دیا، اور ان لفظوں کو یاد کرتا ہے جو وہ کبھی کہہ نہ سکا۔ دل کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، کاش میں نے کچھ اور کیا ہوتا، کاش میں نے خود کو بچایا ہوتا، کاش میں نے کسی کو اتنی اہمیت نہ دی ہوتی کہ وہ میرے اندر کی پوری دنیا بدل جائے۔ مگر زندگی میں کاش کا کوئی فائدہ نہیں، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، احساسات بدل جاتے ہیں، مگر انسان بدلتے ہوئے خود کو کھو دیتا ہے۔ کچھ ہونٹ مسکراہٹ سیکھ لیتے ہیں، مگر آنکھیں وہی رہتی ہیں، تھکی ہوئی، بوجھل اور سچ بولنے والی۔ اصل درد وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کی وجہ سے ملے، اصل درد وہ ہوتا ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ خود سے لڑائی، خود سے نفرت، خود سے مایوسی۔ جب آپ اپنے ہی دل سے ہار جائیں تو پھر کون جیتے گا؟ انسان جب اپنے آپ پر شک کرنے لگے تو پھر دنیا کا کوئی سہارا اسے بچا نہیں سکتا۔ مگر شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ خود کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے، مگر سب سے ضروری بھی۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں روشنی بن کر آتے ہیں۔ وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتے ہیں، آپ کی خاموشیوں کو سمجھتے ہیں، آپ کی تھکن کو محسوس کرتے ہیں، مگر پھر ایک دن وہ خود ہی بدل جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو کبھی آپ کا ہاتھ تھام کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہی ہاتھ سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ حیران رہ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ غلط آپ تھے یا وہ۔ مگر سچ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ سے بدلتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ بس عادتاً محبت کرتے ہیں اور پھر تھک کر چلے جاتے ہیں۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو جائے، کچھ یادیں ہمیشہ کمزور کر دیتی ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلے نہیں پڑتے بلکہ اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنا انہیں بھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنے ہی قریب محسوس ہوتے ہیں۔ مگر یادیں کبھی بری نہیں ہوتے، صرف وہ انسان برا لگتا ہے جو انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دل سمجھ نہیں پاتا کہ جسے ہم نے سب کچھ سمجھا وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ سکا۔ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ماننے میں برسوں لگ جاتے ہیں، جیسے یہ کہ کوئی ہمیشہ ہمارا نہیں رہتا، جیسے یہ کہ محبت صرف ایک حصہ ہے زندگی کا، پوری زندگی نہیں، جیسے یہ کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی، کچھ زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ انسان چلنا تو سیکھ لیتا ہے، مگر درد کے ساتھ چلنا کون سکھاتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی خوشی کا جنازہ خود پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے جسے وہ دل کے قریب رکھتا ہے۔ وہ اپنے جذبوں کو دباتا ہے، اپنی چاہتوں کو مار دیتا ہے، اپنے خوابوں کو خاموش کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ دنیا اس کے درد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ صرف نتیجہ دیکھتے ہیں، وجہ نہیں۔ اس لیے انسان اپنے آنسو چھپا لیتا ہے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، مگر دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان بدل جاتا ہے۔ وہ خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے، وہ کسی سے امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے جذبات پر تالے لگا دیتا ہے، وہ خود میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے کسی گہری غار میں چھپ گیا ہو۔ باہر کی دنیا اسے پہلے جیسا سمجھتی ہے،
मगर अंदर की दुनिया एक वीरान सहरा बन चुकी होती है। मगर शायद इसी वीरानी में इंसान अपनी पहचान दोबारा बनाता है। वो सीखता है कि जिंदगी दूसरों के सहारे पर नहीं चलती, खुद पर चलती है। और जब इंसान खुद पर चलना सीख जाए तो फिर दुनिया का कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। वो रोता है, हारता है, टूटता है, मगर फिर एक रात अपने अंदर एक चिराग जला लेता है। वो चिराग सिर्फ उसका अपना होता है। दूसरों की रोशनी हमेशा अधूरी होती है, मगर अपनी रोशनी कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में कुछ शिकस्तें ऐसी होती हैं जो इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे नए अंदाज में जोड़ देती हैं। वो रोने के बावजूद मुस्कुराना सीखता है, टूटने के बावजूद खड़ा होना सीखता है, और बिछड़ने के बावजूद जिंदा रहना सीखता है। वो ये समझ जाता है कि हर शख्स आपके साथ नहीं रहता, और जो रहते हैं वो हमेशा दिल के करीब नहीं रहते। दुनिया ज़ाहिरी चेहरों से भरी हुई है, मगर दिलों के अंदर अंधेरे भी होते हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त नहीं, सोचें ताज़ा रखती हैं। इंसान रात को सोने से पहले उन्हीं यादों में उलझ जाता है जिनसे वो 1000 बार निकलने की कोशिश कर चुका होता है। दिल चाहता है कि सब भूल जाए, मगर कुछ यादें इंसान के वजूद के साथ जड़ जाती हैं। वो आपके अंदर धड़कती रहती हैं, जैसे कोई न खत्म होने वाला दर्द। आप चाहकर भी उनसे आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि वो यादें ही वो जगह होती हैं जहां आपने कभी सब कुछ पाया था और सब कुछ खो भी दिया था। कभी कभी इंसान थक कर हार नहीं मानता, बस खामोश हो जाता है। वो चीखने के काबिल नहीं रहता। उसके अंदर की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बोलने की हिम्मत भी खो देता है। वो अपनी तकलीफ़ों का बोझ खुद उठाता है, और दुनिया उसे मजबूत समझती है। दुनिया नहीं जानती कि मजबूत लोग भी कभी कभी अंदर से बिखर जाते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि उनका बिखर जाना दिखाई नहीं देता। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद से भी छिपाता है, जैसे यह कि उसे अब किसी पर यकीन नहीं रहता, जैसे ये कि उसे मोहब्बत से डर लगता है, जैसे यह कि वो अब हंस भी ले तो वो हंसी दिल से नहीं निकलती। वो लोगों के दरमियान रहता है, मगर उसका दिल तन्हा रहता है। वो बातें करता है, मगर एहसासात नहीं दिखाता। वो हंसता है, मगर अपनी आंखों में छिपी थिकन कोई नहीं देख पाता। लोग समझते हैं कि वो ठीक है, मगर वो खुद जानता है कि वो खुद को संभालने में दिन रात जुड़ा हुआ है। इंसान जब टूटता है ना, तो वो खुद को दोबारा नहीं बनाता, वो एक नया इंसान बन जाता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी चाहतें बदल जाती हैं, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं। वो पहले जैसा रह नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। वो लोग जो कल तक उसके दिल में थे, आज उसकी जिंदगी से निकल चुके होते हैं। वो ख्वाब जो वो कभी आंखों में सजाए बैठा था, आज खाक बन चुके होते हैं। मगर उस सब के बावजूद वो चलता रहता है, क्योंकि जिंदगी उसे रखने नहीं देती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर साथ नहीं रहते, मगर जिंदगी भर असर छोड़ जाते हैं। वो आपको बदल देते हैं, आपकी रूह पर नक्श छोड़ जाते हैं। आप जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं उनकी याद का साया आपके सामने आ ही जाता है। आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए सब, मगर कुछ कहानियां दिल की दीवारों पर लिखी रहती हैं, मिटती नहीं, सिर्फ मध्यम हो जाती हैं। कभी कभी छोड़ देना जीत होता है। इंसान सोचता है कि अगर मैं थोड़ा और रख जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं होते, वो सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। इंसान आखिर में खुद को समझाता है कि शायद हार मान लेना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर सिर्फ दर्द लाते हैं, सुकून नहीं। और जब दिल का सुकून छन जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जिंदगी हमें बार बार ये सिखाती है कि हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर हमें चलना नहीं होता, मगर चलना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, मगर छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते,
مگر ہمیں وہ خواب دیکھنے کا ہنر سکھا جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دن انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی ہے۔ وہ شور مچانے کی بجائے خاموش رہ کر سب برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنے اندر ایک عادت بنا لیتا ہے، لوگ بدلیں، حالات بدلیں، موسم بدلیں، مگر وہ اپنے دل کو مضبوط رکھے۔ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر سچائی، وفاداری اور پیار کرنے والا دل بہت کم ملتا ہے۔ آخر میں انسان کو سب سے زیادہ سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ خود سے لڑنا چھوڑ دے، جب وہ یہ مان لے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اسے بھی رونے، ٹوٹنے، کمزور ہونے کا حق ہے۔ جب وہ خود کو معاف کر دے تو دنیا کے سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، امید کا، سکون کا، نئے آغاز کا۔ اور یہی زندگی ہے، گرنے، سنبھلنے، ٹوٹنے، جڑنے، رونے، مسکرانے اور آخر میں خود کو پہچاننے کا سفر۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔